Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale été. Des recettes de saison super simples et super faciles avec du poisson, des pâtes sans viande, avec un super et délicieux dessert dans la friteuse à air sans huile. Vous avez été très nombreux à me demander des recettes avec et sans trop tarder, découvrons la vidéo ensemble. On va commencer par cette recette de pâtes. Je suis sûre que vous allez l'adorer avec des aubergines surtout. Donc on va prendre une belle aubergine, on va l'éplucher légèrement à moitié. On peut ne pas le faire si on le souhaite. On va la découper en tranches, en 3 tranches et chaque tranche on va la couper en cubes. دونك فريمون سي تري فاسيل في هذه الوصفه هذه ديال مقارونه كتجي غزاله كتحمق بالدنجال كما شفتوا شدينا الدنجاله وقشرناها شي شويه ومن بعد قطعناها كعيبات. دونك maintenant je la mets dans une passoire et je vais mettre un peu de sel et je vais la laisser de côté. غادي ندردر عليها شويه ديال الملحه وغادي نخليها جانبا باش تحيد منها كاع داك الماء اللي لداخل وديك المروره حتى هي تحيد منها. Donc voilà, maintenant on met de côté, je récupère le sel qui est tombé dans l'assiette et là je vais prendre un plat et je vais couper des tomates cerises bien lavées à l'avance. Je les coupe en deux et je les mets dans un plat qui va aller dans le four. هنا شديت مطيشه صغيره cerise غسلتها مزيان ومن بعد كنقسمها على جوج وكنحطها في هذاك الطبق. هذاك الطبق اللي كيمشي للفران، تقدروا ديروها في شي اناء ولا في شي مقله مثلا. Une fois que c'est fait, je vais râper 2 gousses d'ail par-dessus. من بعد كنحك عليهم واحد 2 رويصات نتاع الثومه. Je mets également l'équivalent d'une cuillère d'herbe de Provence وكندير عليهم شويه ديال الاعشاب المنسبه واحد المعلقه تقريبا. Maintenant je récupère les aubergines, donc ils ont lâché toute l'eau de végétation comme vous avez vu. Je vais maintenant les éponger avec du papier absorbant. Donc ça sert à rien de les relaver. Pour le sel, on va réduire, donc on va pas rajouter de sel, il y a déjà assez de sel dans les aubergines. من بعد كنحيدوا هذاك الماء ديال les aubergines ديال الدنجال كنلوحوه كنشفوهم وكنديروهم فوق الطماطم. Donc je vais mettre maintenant l'équivalent de 3 grandes cuillères d'huile d'olive et je mélange. بالنسبه للملحه بلا ما تزيدوا الملحه لحقاش داك الدنجال ديجا مملح، يعني من بعد عينكم ميزانكم الا شفتوها ناقصه من بعد زيدوا. درت عليها تقريبا واحد 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون وكنديرها في الفران. Donc je la mets au four pour une cuisson à 180 degrés pendant 45 minutes. من بعد تطيب في الفران على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. Je fais cuire ensuite des pâtes, donc comme indiqué sur l'emballage. من بعد كنطيب المكرونة صافي ومنين كتطيب كنزيدها من بعد فوق هذاك الخليط الأول. Donc une fois que c'est prêt, je mélange les deux et je râpe du parmesan par-dessus. من بعد كنحك فوق منهم واحد شويه ديال الفرomage الجبن ديال البارميزان et je mets également du pesto par-dessus. Donc c'est du pesto fait maison. J'ai déjà eu l'occasion de partager la recette avec vous. من بعد كندير فوق منهم البيستو فايته درت معكم الوصفه. Et je prends ensuite quelques feuilles de basilic, je les découpe et je les rajoute par-dessus également. صافي من بعد كنشد واحد الوريقات نتاع الحبق وكنقطعهم وكنديرهم وكنخلط هادشي كله وهو سخون. Donc je mélange tout ça tant que c'est encore chaud. C'est un plat moi je préfère le manger chaud, on peut le manger tiède si on le souhaite. Froid non, pas trop. Voilà. دونك هاد الطبق هذا كيتكال سخيخن ولا دافي كيجي غزال كيحمق. دونك على فان اون بو ميتر ان فيلي دويل دوليف في الاخر نقدروا نديروا واحد الخويط هكا ديال زيت الزيتون كتجي غزاله كتحمق. Ici, j'ai des sols. Donc on va préparer des sols au four, vraiment une recette top. Pas besoin de friture. Donc le poissonnier m'a déjà enlevé la peau des deux côtés. Maintenant je les rince, je les mets dans une passoire. هنايا عندي الحوت نتاع السول محيد له الجلدات من الجهات بجوج. غادي نشلو ونديرو يتسقطر واحد شويه ومن بعد غادي نحضر له القوام ديالو. Donc pour la marinade, je mets du sel, du poivre, du paprika, du piment fort très peu, coriandre en poudre et de l'ail en poudre et je mélange tout ça avec de l'huile d'olive. هنايا درت الملحه فلفل اسود تحميره، درت شويه ديال الفلفل حاره ودرت شويه ديال قزبر يابس مدقوق وشويه ديال الثومه وغبره وكنخلط كلشي بزيت الزيتون. Je vais presser également le jus d'un demi-citron. Ça va enlever l'odeur de la cuisson, même dans le four. Comme ça, il n'y a pas du tout d'odeur de poisson à la maison ou bien dans la cuisine. Avec un pinceau, je viens badigeonner les sols des deux côtés. Donc, je mets dans un plateau qui va au four. Sinon, on peut mettre un plat, on dépose les sols dedans et puis on met la préparation des deux côtés et on les met dans la plaque qui va au four. Et les personnes qui veulent les faire en friture, vous les passez ensuite, après avoir badigeonné, vous les passez dans de la farine ou bien de la semoule
et vous les faites frire. Mais franchement, essayez cette méthode, vous allez l'adopter. C'est vraiment extraordinaire comme méthode. صافي من بعد كندهنهم من الجهات بجوج وكنديرهم في الفران كيطيبوا 200 degrés pendant 20 minutes 200 درجة لمدة 20 دقيقة. اللي بغى يقليهم بطبيعة الحال تقدروا تقليوهم في الزيت دوزوهم شوية فرينة وتقليوهم. Maintenant, je vais préparer une chermoula avec de la coriandre fraîche et un petit peu de persil. دابا غنصايبوا واحد الشرموله شويه ديال المعدنوس وبزاف ديال القزبور واحد 6 درويصات نتاع الثومه دونك 6 gousses d'ail. On va mixer tout ça. Après on va mettre du sel, du cumin, du paprika. On va mettre de la coriandre en poudre. On met aussi le jus d'un citron et on va compléter avec de l'huile d'olive et on mélange tout ça. الشرموله راكم عارفين قزبور معدنوس ملحه شويه ديال الكمون شويه ديال القزبر يابس مدقوق شويه ديال ودرت 6 ديال الثومات قلتهم شويه الحامض وشويه ديال زيت الزيتون صافي وها هي وجدات. Donc celle-ci je vais l'utiliser une partie maintenant et l'autre partie je vais la mettre dans un sachet de congélation et je la mets au congélateur. Je la sortirai quand j'en ai besoin. صافي كيما شفتوا الكميه اللي غادي نحتاجها خليتها في الصحن والاخرى درتها في الكيس ديال المجمد. غادي نطويها هكا على 4 وصافي ونديرها في المجمد وفوق ما نبغيها غادي نجبدها كتبقى مزيانه كي بحال الا عاد درتوها. وهانتوما عندكم الشرموله ديالكم ديما واجده ديما حاضره. Je les ai utilisés pour ces sardines, mais je vous montrerai tous les détails dans la recette qui suit celle-ci, donc il y a un peu plus de détails. Donc celle-là, je vais mettre de la chapelure avec un peu de paprika, je mélange. Donc je fais passer les sardines dedans de tous les côtés. هنا كما شفتوا شديت هاد السردين درت فيه هذيك الشرموله ما واضحاش ولكن في الفيديو اللي من مور هذا غادي نوريكم كيفاش نقيت وكيفاش درت ليه الشرموله من الداخل. هنايا درت لا شابلور للخبز المحمص وزدت فيه شويه ديال التحميره وخلطتهم ودوزت فيهم هذاك السردين. كندهن واحد البلاطو بالزيت وكنستفهم كنولي ندهنهم بشويه الزيت وكنطيبهم في الفران. Donc je les mets dans un plateau, je mets un peu d'huile, je dépose les sardines, je badigeonne encore un peu par-dessus, je les fais cuire dans le four à 200 degrés pendant 20 minutes درجة الحرارة 200 لمدة 20 دقيقة كيجيو مقرملين ومحمرين غزالين. Donc franchement le résultat il est magnifique, c'est comme s'ils ont été frits, pareil, le même goût. Voilà, donc je les ai accompagnés avec des pommes de terre farcies. Je vous mets la recette tout de suite. Il faut plutôt choisir des grosses pommes de terre bien lavées. En plus, on va les faire cuire à la vapeur. نختاروا بطاطا تكون هكا شويه كبيبره نغسلوها مزيان وغادي نديروها تفور يعني في الكسكاس. انا غنديرها في الترموميكس ولكن تقدروا ديروها في الكسكاس. غادي ندير لها بروغرام فاروما ساعه ديال المكانه. Donc je l'ai programmé dans le varoma, donc cuisson au varoma pendant 1 heure. Voilà, sinon on peut le faire dans un couscoussier, bien évidemment, on n'est pas obligé d'avoir un thermomix. Pour la sauce, je vais utiliser du yaourt nature, du yaourt grec. Donc 2 yaourts nature avec un peu de sel et du poivre. هنايا درت ياغورت طبيعي 2 ياغورتات طبيعيين ملحه فلفل اسود ودرت معاهم كورنيشون قطعت ريفات صغيورين et j'ai ajouté un cornichon coupé en petits morceaux. Je mélange tout ça avec de l'huile d'olive وكنخلطو بزيت الزيتون. في الاخر كنزيد لا سيبولات. دونك في الاخر كنزيد عليهم سيبولات صافي وكنقطع وكنخلط. كنشد هذيك البطاطا كنقسمها على 2 كنحلها هكا كنخليها مشدوده من الجنيبات وكنعمرها بهذيك الصلصه ومن بعد كنحط ديك الصلصه جانبا اللي بغى يزيد. Donc je prends la pomme de terre, je la coupe en 2 donc sans aller jusqu'au bout, je la laisse tenir par les extrémités. Je la remplis avec cette magnifique sauce. Voilà, et après donc je mettrai un petit ramequin avec la sauce restante si on veut rajouter. Vraiment cette sauce elle est superbe, un goût magnifique. Voilà, كتعطينا واحد المذاق جد رائع لهاد البطاطا يعني جربوها وغادي تعجبكم بزاف. Donc essayez-la, vous allez vraiment l'adorer. Maintenant, je vais faire une petite démonstration à mon époux pour qu'il puisse m'aider à enlever l'arête centrale de la sardine. Tu viens là, doucement. Je continue à l'ouvrir. Tu décolles ce côté-là. Tu viens là, tu décolles l'autre côté. Comme ça. Après, tu viens là. Tu vas l'arracher. Tu mets dans le sac. Ça, tu mets dans le sac. Et ça, tu mets à côté ici. Est-ce que c'est simple? C'est simple, c'est simple. On peut le faire ensemble si tu veux. Vas-y doucement, doucement. Regarde, commence là. Il faut vraiment séparer l'arête centrale de la chair.
Voilà, sinon il faut pas qu'elle reste collée, sinon toute la chair tu vas l'enlever, tu vas l'arracher. C'est pas intéressant. Voilà, ensuite tu suis, et puis tu le décolles de sa place. Voilà, et tu le retires. Tu vas jusqu'au bout, là, et tu l'enlèves. Voilà, tu enlèves s'il y a les trucs là noirs sur les côtés, et c'est bon. Maintenant, je te laisse poser et je vais faire autre chose. Il se lave les mains entre chaque sardine. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vraiment, il a assuré, il a enlevé toutes les arêtes. Donc moi, ces sardines, je les ai achetées déjà nettoyées de l'intérieur. Il n'y a pas les intestins. Ils sont grattés et vidés. Voilà. Donc maintenant que le travail est bien fait, là, maintenant, je vais commencer à les rincer et les mettre dans une passoire. كيما شفتوا السردين الزوج ديالي عاوني وحيد لهم هذاك السنسور الدخلاني انا شريتهم هكاك واجدين يعني مقشرين ومحيدين لهم المصارن ديالهم صافي هو حيد لهم دابا السنسور الدخلاني دابا انا كنشل لهم ونحطهم في الشبيكه باش يتسقطروا من هذاك الماء. Et là, je vais utiliser une charmoula que j'avais congelée, que je vous ai montré dans la recette précédente. Donc, elle était congelée, ça se décongèle vraiment très rapidement, même pas 10 minutes. Je mets la charmoula entre les deux sardines et je mets un petit peu sur le dessus et je mets de côté. كما شفتوا كنستعمل ديك الشرموله اللي وجدتها في الوصفه السابقه كنت درتها في الكونجيلاتور. هذا نهار اخر كنت شريت عاود السردين واستعملت باش كيجيك ساهل. ملي كتكون الشرموله واجده كتزعمي على السردين كتشري كتقولي صافي غير غادي هذا نغسلو هذا الشرموله واجده كلشي واجد. Donc maintenant, contrairement à la recette précédente, là maintenant je vais le faire dans la farine. L'autre j'avais fait dans la semoule. Donc là maintenant je le fais dans la farine. Donc je les laisse coller les deux. Voilà. Et je mets de la farine un peu partout. Voilà. Je secoue un peu et je les mets de côté. Ça fait une bête qui m'a chaussé quand je dois السردينات ملاصقين كنشدهم كندوزهم في فرينه صافي وكندردرهم هكا شويه كنحيد منهم داك الزائد وكنحطهم. Et pour la cuisson, ça va se faire dans la friteuse à air sans huile. Mais là, je vais quand même mettre un petit peu d'huile dans le fond. Je dépose les sardines et je mets encore un petit peu sur le dessus. Je fais une programmation 230 degrés pendant 20 minutes. En cours de cuisson, je retourne pour qu'ils soient dorés des deux côtés. وبالنسبه للطياب ديالهم درتهم في القلايه الهوائيه رشيتها بشويه ديال الزيت وحطيت السردينات صافي ومن بعد رشيتهم عاوتاني من الفوق بشويه ديال الزيت ودرت لهم بروغرام ديال 230 درجه لمده 20 دقيقه. وفي النص ديال الطيب كنشدهم وكنقلبهم على الجهه الاخرى باش كيتحمروا من هنا ومن هنا وكيخرجوا لنا محمرين بحال هكا مقرملين مع واحد شويه ديال الحامض من الفوق غزالين. دونك on les déguste avec un filet de citron, c'est juste waouh. Et donc pour le reste de la sardine, je les ai rincés légèrement, j'ai enlevé l'intérieur et je les ai passés au grill. Maintenant, on va passer à cette recette de moules marinières. Elle est vraiment magnifique. D'abord, on va bien laver les moules. C'est la saison des moules. Il y a les moules de Bouchot, c'est la meilleure variété. S'il y a des moules qui sont ouvertes comme celle-ci, n'hésitez pas à faire cet essai de la refermer. Si elle se referme, elle est bonne, gardez-la. Si elle ne se referme pas, il faut la jeter. Et on va les laver rapidement sous l'eau, vraiment rapidement, parce que s'ils restent trop longtemps dans l'eau, ils vont s'ouvrir et l'eau qui contient à l'intérieur, elle va partir et ça, c'est pas bon. Donc, on va les rincer 1 à 2 fois. Déjà, ils sont pratiquement propres. Les moules de Bouchot, ils sont toujours bien lavés déjà à l'avance, mais il faut bien les rincer. هاد لي مول كيما شفتوا غادي نغسلوهم دغيا دغيا. الا لقيتوا شي وحده محلوله حاولوا تسدوها. الا ما تسداتش يعني راها ما مزياناش. لوحوها وما تخليوهمش دغيا ما تخليوهمش بزاف في الماء باش تكونوا كتغسلوهم. دغيا شلوهم وحيدوهم لحقاش الا تحلوا كيمشي داك الماء اللي كيكون فيهم لداخل وكينشفوا وما كيبقاوش يعني مزيانين. Après, je vais préparer l'assaisonnement. Donc je vais prendre 2 échalotes que je vais couper finement avec 2 gousses d'ail. من بعد كناخذ جوج ديال لي زيشالوت كنشدهم وكنقطعهم طريفات صغيورين وكندير معاهم واحد 2 رويصات نتاع الثومه صافي. بالنسبه لي مول خذوا لا مارك اللي كنقولوا لها مول دو بوشو ودابا راه الوقيته ديالهم يعني الواحد يغسل بالفرصه او ياكلهم وكيجيو فعلا رائعين. On prend une marmite, on met une cuillère de beurre avec un peu d'huile d'olive et on laisse fondre le beurre. كناخذوا توا كنديروا فيها واحد المعلقه ديال الزبده وكنديروا فيها شويه ديال زيت الزيتون وكنحطوا من بعد هذيك لي شالوت والثومه. Donc on va ajouter les chalotes et l'ail et on va faire mijoter juste
3-4 minutes, pas plus. Hein. Après, on met l'assaisonnement très peu de sel et on va mettre une demi-petite cuillère de poivre et je vais mettre une demi-petite cuillère de curcuma juste pour la couleur et pour le goût aussi. شوية الملحة, شوية الإبزار, شوية ديال الكركم ونخلطو مزيان. Maintenant, je vais ajouter un bouillon de légumes que j'ai mélangé avec de l'eau chaude. زدت هنايا ضامة ديال الخضروات اللي خلطتها مع الماء سخون. غادي نزيدها ونخلط واحد شويه ونخليها كتغلي من بعد غادي نزيد عليها دوك لي مول دونك j'ajoute maintenant mes moules je vais mélanger et je vais programmer 10 minutes et dès que les moules commencent à s'ouvrir il faut éteindre le feu sinon ils deviennent caoutchouc après les moules ils cuisent trop et ça ce n'est pas bon donc moi j'ai mis 10 minutes au bout de 7 minutes ils étaient cuits بالنسبه لي مول ما طيبوهمش بزاف والا غادي يوليو دايرين بحال الكاواتشو 7 ديال الدقائق انا باش طابوا وتحلوا كاملين من بعد كنزيد فيهم شويه ديال الكريمه دونك ensuite j'ajoute un peu de crème liquide et juste la première ébullition j'éteins le feu et je mets un peu de coriandre et de persil et les moules elles sont déjà prêtes ملي كنزيد هذيك الكريمه يلاه كنخلي ديك الغليه الاولى كتغلي صافي وكنطفي عليهم باش ما يزيدوش يطيبوا وفي الاخر كندير واحد شويه ديال القزبر واحد شويه ديال المعدنوس وصافي لي مول ديالنا هما وجدوا كيجي فيهم واحد مذاق غزال مذاق فعلا جد رائع جربوهم بهذه الطريقه ما تزيدي عليهم حتى شي حاجه وما تنقصوا حتى شي حاجه donc vraiment essayez là les plutôt de cette méthode de cette façon vous allez voir vous allez avoir des moules extraordinaires vraiment magnifiques voilà bon appétit شهية طيبة. Maintenant, je vais partager avec vous une superbe marinade pour les crevettes. Elle est vraiment top. Il faut la mettre de côté, l'utiliser à chaque fois. Là, on a un morceau de gingembre qu'on va râper avec 2 goustailles. هنا غادي نديروا واحد الخلطة ديال الكروفيت كتجي غزالة. خليوها جانبا غتحتاجوها. طريف ديال السكينجبير خضر نحكوه وجوج رويصات نتاع الثومه حتى هما نحكوهم مزيان نديروهم في شي اناء. Pour l'assaisonnement, on va mettre du sel, du poivre, un petit peu de piment. Ça reste facultatif, mais ça dépend des goûts. Ça pique pas, mais ça rajoute beaucoup de goût. بالنسبه للعطريه شويه ديال الملح شويه ديال الفلفل الاسود شويه ديال السودانيه كتبقى اختياريه ولكن راه كتعطي واحد المذاق رائع. شويه ديال زيت الزيتون un peu d'huile d'olive et je vais également presser un peu de jus de citron par-dessus. J'avais quelques morceaux qui traînaient dans la cuisine donc je vais les mettre. وهنايا كنعصر عليهم واحد شويه ديال الطريفات ديال الحامض كانوا عندي في الكوزينه عصرتهم سينو تقسموا حاجه على جوج وديروا النص ديالها تخلطوا هادشي مزيان ومن بعد غادي ديروا شويه ديال القزبر شويه ديال المعدنوس. On va ajouter un peu de coriandre et un peu de persil. On va bien mélanger cette préparation. Après on va préparer nos crevettes. Ici c'est des gambas que j'ai donc je vais les décortiquer, je vais laisser juste la queue. Ensuite je vais nettoyer donc je vais faire une petite incision sur le dos voilà et je vais enlever là voilà vous voyez là ce bout là noir il faut l'enlever parce que c'est vraiment très désagréable quand on les mange. صافي من بعد كنشدو لي غامباس ديالنا لي كروفيت شويه كبار كنشدوهم كنخليهم كنقشروا لهم كنخليهم غير داك الجنب التحتاني كيبقى لاصق وفي الظهر كنشد واحد الموس وكنقسموه هكا بشويه من الفوق وكنحيدوا داك السنسور هذاك اللي كيكون في الظهر كحل كيجي فعلا كيجي خايب بزاف في الماكله نحيدوهم بعد نشلوهم مزيان بالماء عاد نديروهم في العطريه ديالهم. Donc ensuite on va bien les rincer à l'eau et après on va les ajouter sur cette marinade. Donc on va les mettre dedans, on va bien mélanger. On peut les laisser mariner 1 heure de temps par exemple au frais bien évidemment, pas à l'extérieur. Et sinon, si on n'a pas le temps, on peut le faire, on les laisser mariner au moins 10 minutes avant de les faire cuire. كنخلطوهم مزيان وكنخليهم في هذه الخلطه الا قدرنا نخليوهم ساعه لما كانا في الثلاجه مزيان ما قدرناش نخليهم على الاقل 10 ديال الدقائق ومن بعد عاد نطيبوهم. On prend une poêle, on va la faire chauffer et on va pas rajouter de l'huile parce qu'il y a déjà de l'huile dans les crevettes. Donc on va les faire cuire sur la première phase, donc ça prend environ une dizaine de minutes en tout et pour tout. كنديروا واحد المقله كنديروش فيها الزيت ديجا راه كاين في لي كروفيت وكنديروهم حتى كيبداو هكا كتبان فيهم شويه ديال الحموريه كنوليو نقلبوهم ونديروهم على الجهه الاخرى كتاخذ لنا تقريبا الطياب كله كياخذ لنا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق لا اكثر ما خصهمش يطيبوا بزاف والا حتى هما كيوليو دايرين بحال الكاوتشو كيطيبوا لنا صافي وكنحيدهم كيوليو حمر معناتها صافي راهم طابوا مزيان. Dès qu'il devient rouge ça veut dire ça y est c'est cuit. Quelques tranches de citron sur les côtés. Et voilà, on peut déguster, c'est vraiment magnifique. طريفات ديال الحامض هكا نعصروهم من الفوق غزال كيجي. Et on termine la vidéo par ce délicieux flan, surtout pour toutes les personnes qui me demandent encore plus de recettes avec
la friteuse à air sans huile. On va commencer par préparer un caramel dans une casserole de la même taille qui peut aller dans la friteuse à air. Donc une fois que notre caramel est prêt, le sucre a fondu, j'ai mis 120 g de sucre, il a fondu. Après, j'ai ajouté l'équivalent d'un demi-verre de thé d'eau chaude dedans et je laisse encore fondre le caramel parce qu'il se cristallise au moment où j'ajoute de l'eau. Après, je vais l'étaler en inclinant comme ça la petite casserole. Donc, je l'incline sur les côtés pour le caramel va sur toutes les parois. فوالا هذا الكراميل هنا ذوبته السكر، كانت عندي 120 غرام ديال السكر. منين داب السكر زدت عليها تقريبا واحد نص كاس ديال اتاي نتاع الماء سخون. منين كيقصح داك السكر كنولي نخليه حتى كيرطب كيذوب كله، من بعد كنبقى كندوزوها هكا بالجنيبات باش يمشي في الجناب. ابري اون فا ميتر 3 œufs اونتيي، ومن بعد غادي نحتاجو 3 ديال البيضات كنديرهم في شي اناء كنضربوهم مزيان، ومن بعد كنزيدو عليهم الكريم، كنزيدو عليهم الفانيلا. زدت عليهم 2 اشكال ديال الفانيلا لحقاش الاولى كان ما بقاليش فيها بزاف، وكنزيد عليهم تقريبا واحد 200 غرام تاع الحليب المركز المحلى. Donc j'ai ajouté de la vanille, 2 bonnes cuillères à soupe de vanille et 200 g de lait concentré sucré. Je mélange bien avec le batteur électrique. Ensuite j'ajoute 400 ml de lait. من بعد زدت عليهم 400 مل ديال الحليب. كنولي نخلط يا اما بخلاط يدوي ولا كهربائي، يعني ماشي ضروري كهربائي. ومن بعد ملي كنكمل التخلاط كنخويه في ديك الكاسرونه فوق الكراميل. Donc ensuite je mets tout ça dans la casserole au-dessus du caramel. Je vais fermer d'abord avec un papier humide, un papier cuisson humide, et avec du papier aluminium par-dessus. كندير واحد الورق ديال الطهي كنكون مفزقاه من قبل باش كيتسد مزيان، وكندير فوق منه الورق ديال الالومنيوم، وكنديرو يطيب في القلايه الهوائيه 180 درجه لمده 45 دقيقه. Donc je le mets dans la friteuse à air. Le temps de cuisson c'est 180 degrés pendant 45 minutes. Je vérifie la cuisson avec un couteau à la fin des 45 minutes. S'il sort propre, ça veut dire c'est bon. نجرب واحد الموس، الا خرج الموس ما فيه حتى شي حاجه يعني صافي طابت. كنخليها تبرد في الكوزينه بدرجه الحراره، من بعد كنخليها في الثلاجه واحد 4 سوايع على الاقل، ومن بعد كنقلبها في شي طبسيل. Je la laisse refroidir à température ambiante. Dès qu'elle est froide, je la mets au frais au frigo pendant minimum 4 heures. Après, je la remets dans un plat. Voilà, on a le caramel tout autour. Là, je mets quelques amandes rôtis, donc que j'ai fait d'ailleurs frit dans la friteuse à air. Après je les ai mixés dans le mixeur et je décore avec. Voilà, c'est vraiment juste extraordinaire. Voilà, c'est très très bon. Vous pouvez l'essayer les yeux fermés. من بعد درت هكا فوق منها شويه ديال اللوز محمر، حمرته في نيت فيها في القلايه الهوائيه، من بعد هرمشته وزدته من الفوق كتجي غزاله. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que les recettes vous ont plu et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. نتمنى الوصفات اليوم يكونوا عجبوكم ونتلاقاو في وصفات مقبلة. باي باي.